अस्सलाम वालेकुम मोइज़ भाई, मेरा नाम सबूर है। डाटा से आया था एजुकेशन के सिलसिले में। आप और मैं दोनों पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से गुजरे हुए हैं और आपने काफ़ी करीब से देखा है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को। तो उसके सिलसिले में कुछ बातचीत करने का मौका मिला आपसे। तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में आप क्या समझते हैं कि बुनियादी क्या वो चीज़ें हैं, वो क्या मसाइल हैं जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में अगर तो हम एजुकेशन सिस्टम को उसकी मैक्रो लेवल के बजाय अगर थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर देखें, मैक्रो लेवल मिसाल के तौर पर ये बात कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिवाइडेड है। रिलीजियस एजुकेशन, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम इन उर्दू, इस तरह के मसाइल जो हैं ये काफ़ी सीरियस मसाइल अपनी जगह पे हैं, लेकिन जनरली एजुकेशन की या एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के अगर एतबार से देखा जाए तो उसमें चंद चीज़ें जो बड़ी नुमायाँ होती हैं और उसका ताल्लुक असल में महज पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से नहीं है। यानी इट हैज़ टू डू मोर विद जनरल एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। इसमें आपको बहुत कम एक्सेप्शंस मिलेंगी, अगर कोई मिलेंगी। एक तो ये इसमें बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि जिस वक्त हम बच्चों को एक क्लास में अगर 50 बच्चों को बिठा के या 40 बच्चों को बिठा के पढ़ाते हैं, इसको मास एजुकेशन कहते हैं। मास एजुकेशन जो है ये उस बुनियादी अजम्पशन ही के खिलाफ है कि जिसमें ये समझा जाता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। इंसान असल में अल्लाह ताला ने, मैं इसको बयान भी करता होता हूँ, इंसान मुख्तलिफ पहलुओं से बिल्कुल यूनिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी इज टोटली यूनिक। हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो परसेप्शन है, हमारी जो सेंस परसेप्शंस हैं, उसके बाद हम जिस हम पलते बढ़ते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस को हमने जिस तरह से अपनी ज़िंदगियों में ऐड ऑन किया हुआ है और उसके लेंस से जिस तरह से हम देख रहे होते हैं, दिस मेक्स एवरीवन एब्सोल्युटली यूनिक। इसमें नो टू ह्यूमन बीइंग्स कैन बी टोटली कंपेयर्ड टू ईच अदर। तो जिस तरह वो आइंस्टाइन से मंसूब की जाती है ना जी बात कि इफ़ यू judge a fish by its ability to climb a tree, so it will be a useless animal. बिल्कुल। तो यही सिचुएशन बन जाती है हमारे इस एजुकेशन में, जिस वक्त हम सब बच्चों को लेकर एक म्यार पे परखना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम जनरली अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब, वो बुनियादी तौर पर दो हमारी इंटेलिजेंसेस को जज करता है। सही। एक लॉजिकल इंटेलिजेंस और एक लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सही। इंसान के अंदर हार्वर्ड गार्डनर इसमें एक बड़ा मेजर तहकीक है उसकी, और इसके बाद और लोगों ने ये बात की, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर के नज़दीक इंसान के अंदर 8 किस्म की इंटेलिजेंसेस होती हैं। सही। उसमें उसने डिवाइड किया, जब ये बताया कि वी हैव स्पेशल इंटेलिजेंस, वी हैव म्यूजिकल इंटेलिजेंस, वी हैव फिजिकल इंटेलिजेंस, वी हैव इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, वी हैव इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, फिर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान के अंदर मुख्तलिफ यानी ग्रेड्स में बटी हुई हैं। वी आर ऑल वी हैव ऑल बीन गिवन दीज इंटेलिजेंसेस एट वेरिइंग डिग्रीज। यानी मेरे अंदर हो सकता है कि फिजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा हो, आपके अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा हो, किसी और के अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। जब आप उस डोमेन को हिट करते हैं तो इंसान उस इंटेलिजेंस की ज़्यादा निखार पैदा होता है और वो उसके नतीजे में उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में चूंकि लिमिटेड म्यारात हैं, यानी वी आर ओनली जजिंग पीपल थ्रू लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस, लिहाजा जो उसमें अच्छे होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी आउटस्टैंडिंग ऑन देयर क्राइटेरियन। यानी ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्राइटेरियन जो है, जिसको हम कहते हैं कि इसकी बेसिस पर हम जज करेंगे कि बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, वो भी असल में अंदर लोकलाइज तरीके से बनाया जाता है। और इसमें अगर मैं ऐड करना चाहूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सोसाइटल एक्सेप्टेंस और डिसअप्रूवल भी वो उसी नैरो लेंस से देखा जाता है कि अगर इन दो इंटेलिजेंसेस में बच्चा ठीक है, अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो सोसाइटल अप्रूवल भी उसी सूरत में उसको मिलेगा, वरना उसको वो अप्रूवल, वो अप्रिसिएशन, वो लव, वो एक्सेप्टेंस उसको नहीं मिल पाएगी। वो मिल ही नहीं सकती ना। यानी बात यह है कि आपने एक म्यार बना दिया है और आम आदमी की सतह पर तो असल में वो इसको जानता भी नहीं है कि इसका भी ऐसा कोई और म्यार भी हो सकता है। बिल्कुल। वो ये समझता है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने म्यार बना दिया तो ठीक ही बनाया होगा।
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. یعنی وہ پڑھے لکھے لوگ تو ہیں لیکن وہ بھی اسی نظام سے پڑھے لکھے ہیں, بالکل. جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے بھی اسی پیراڈائم میں نظریں آنکھیں کھولی ہیں اور اسی پیراڈائم میں آگے یعنی پلے بڑھے ہیں, جس کے نتیجے میں اٹس ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دس باکس دیٹ دے کین بی سم تھنگ ایلس. ٹو آبزرو دس باکس وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ سائڈ اٹ. بالکل. ٹھیک ہے جی, آپ اگر نظام تعلیم کے اندر بیٹھ کر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ 4 باؤنڈریز جو ہیں وہ لمٹ کر دیں گی کہ مجھے اس کے اندر رہنا ہے. بالکل. مثال کے طور پر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ صبح 6 بجے سے لے کر تو شام کو دوپہر 2 بجے تک کا تو ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے, اسی میں ہم نے لوگوں کو محنت کروانی ہے اور اسی میں کچھ بنانا ہے, تو اب ہم نے کچھ لمٹس اپنے اوپر عائد کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی لمٹس نہیں ہے. نہیں ہے. یعنی کیوں 6 بجے شروع کرنا ہے, کیوں 2 بجے ختم کرنا ہے, کیوں وائی ناٹ 8 to 10. ٹھیک ہے نا. یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ ہم بچہ جو ہے وہ کس طرح سے سیکھتا ہے, اس کے بارے میں بھی ہماری کچھ تھیریز ہیں. یعنی وی بلیو دیٹ ایک ٹیچر کھڑا ہو کر, آپ اگر کلاس روم کا سیٹ اپ دیکھیں تو میں کریٹیکل ریفلیکشن کلاس میں بتاتا ہوتا ہوں کہ ایوری ایکشن دیٹ وی انڈر ٹیک, ایوری پلان دیٹ وی میک, اس کے اندر کچھ assumptions ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ if you stand in a classroom or observe a classroom, تو جس طرح سے اس کی سیٹنگ ہوئی بھی ہے, there are 20 or 30 or 40 or 50 chairs facing one direction, اور ایک ٹیبل جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن ان بچوں کی طرف ہے. تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ اس ایجوکیشن سسٹم کی ازمپشن کیا ہے. اس ایجوکیشن سسٹم کی ازمپشن یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر بیٹھنے والا ہے, جو کہ ٹیبل پر کھڑے ہونے والا آدمی ہے, اس نے اپنی ایجوکیشن, اپنی لرننگ کو اسپل آؤٹ کرنا ہے دوسروں کو. ان سب بچوں کو توجہ سے اس کی بات سننی ہے. بالکل صحیح ہو گیا. Now this actually creates a hierarchical system as well. یہ میڈیم اٹ سیلف اپنے اندر کچھ assumptions لے کے چل رہا ہے. Right. بالکل خود نظر آ رہی ہیں وہ assumptions. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ that we tell every child to pay attention, stay quiet, don't move, ادھر نہیں جانا, توجہ دو. وہ جو جس وجہ سے توجہ دیتا ہے انسان, یعنی میں اور آپ میچور لوگ ہیں جی, لیکن اگر ہمیں کسی ایسی چیز میں ڈال دیا جائے اور 2 گھنٹے کے لیے بلکہ 6 گھنٹے کے لیے بٹھا دیا جائے جس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ہماری کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے, ہمیں کو اس کی سینس ہی نہیں پتا کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں, ہم کر کے رہے ہیں, اس کے بعد ایک میچور آدمی کے لیے بھی توجہ دینا ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے. کیونکہ اس میڈیم وہ بیچارہ اس میڈیم میں رکھ دیا گیا ہے along with 25 other kids, رائٹ جس کے اندر at the most he can optimize, but the medium itself is rigged. رائٹ Right. وہ اصل میں I won't say rigged, I think it has been created with certain assumptions which are not accurate. Accurate. ٹھیک ہے جی. میں ظاہر ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ ان کی انٹینشن اچھی تھی یا بری تھی, دیٹس ناٹ مائی ڈومین, لیکن یہ میں جان سکتا ہوں کہ یہ جو ایکشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی انسان اس طرح سے, آپ ایک ویسل کی طرح نہ سمجھیں اس کو کہ ایک بڑے ویسل سے چھوٹے ویسل میں علم انڈیل دیا جاتا ہے اور اب وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے. ایوری چائلڈ اینڈ ایوری ایڈلٹ when he is exposed to knowledge or knowledge base, وہ اب اس knowledge base کو پروسیس کرتا ہے, اور جو کچھ وہ پروسیس کرتا ہے, اگر اس کو پروسیس کرنے کا موقع ملے تو جو کچھ وہ پروسیس کرتا ہے اور اس سے نتائج اخذ کرتا ہے, یہ اب لرننگ ہو رہی ہے. اگر ہم نے اس کو اس پروسیس ہی میں نہیں ڈالا, جی, ہم نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ ٹیچر کے بتائے ہوئے کو یاد کرنا ہے لرننگ, تو بتائے ہوئے کو یاد تو بڑی شارٹ ٹرم میموری میں کیا جا سکتا ہے, اور اس کو اتنی لانگ ٹرم میموری تک بھی پرولونگ کیا جا سکتا ہے کہ جس کے نتیجے بچہ امتحانات بھی پاس کر لے.